बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे इस हुकूमत के लिए एक और शिकंजा तैयार है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP प्लस ख़त्म करने की धमकी दे दी गई है और इस धमकी के बाद ये फॉर्म 47 की हुकूमत मज़ीद मुश्किलात में घिर चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, मुज़ाकरात का पहला बाकायदा दौर जिसका आज आगाज़ हो चुका है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान क्या लाहा अमल तय पाया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से 2 बेसिक मुतालबात आज हुकूमत के सामने बाकायदा तौर पर रख दिए गए हैं। उन मुतालबात की कुछ तफसीलात और साथ ही साथ एक अहम केस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फ़ैसला जो कि आज के दिन सुनाया जाना था एहतसाब अदालत की जानिब से। 18 दिसंबर को महफूज शुदा फ़ैसला आज के दिन क्यों नहीं सुनाया गया है, कौन सी नई डेट दी गई है और क्या वजूहात बताई गई हैं इस फ़ैसले को लेकर के, फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया गया, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो व्लॉग में हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नैब एहतसाब अदालत का जो फ़ैसला था वो आज सुनाया जाना था। महफूज किया गया था इस फ़ैसले को 18 दिसंबर को, और 18 दिसंबर को जो नैब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने इस फ़ैसले को महफूज किया था और आज के दिन यानी कि 23 दिसंबर बरोज़ पीर का टाइम दिया गया था और कहा गया था कि ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और फ़ैसला जो है ये क्या फ़ैसला आना था, बानी PTI की भी इस पे जो स्टेटमेंट थी अलीमा खान के बकौल उनका जो रद्द-ए-अमल था वो मैं आपने पिछले व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख चुकी हूँ। किन गवाहान को शामिल तफ्तीश किया गया, किन को सिरे से ही शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, किस तरह से ये तमाम तर दौरानिया रहा हेयरिंग, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज बड़ी शिद्दत से इस फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये फ़ैसला जो है ये सुना दिया जाए। इस फ़ैसले को रोक लिया गया, इस फ़ैसले को सुनाया नहीं गया है। और उमर अयूब साहब भी पहुंचे थे अदालत, क्योंकि फ़ैसला जो है वो 18 दिसंबर को इसीलिए महफूज हो चुका था, तो आज सुना दिया जाना था। और अगर मेरिट पर इस केस का फ़ैसला होता है और मेरिट पर फ़ैसला सुनाया जाता है तो ये तो कंफर्म है कि बानी PTI जो हैं उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और वो रिहा हो जाएंगे, रिहाई उनकी कंफर्म है। लेकिन आपको पता ही है मेरिट पर होना है, ये फ़ैसला सियासी होना है, ये किस किस्म का फ़ैसला होना है। फ़ैसला ना सुनाया जाना भी जो है वो एक बड़ी मतलब सरप्राइजिंग सिचुएशन है कि फ़ैसला सुनाया क्यों नहीं गया। तो आज वकील की जानिब से जब पूछा गया मुअज़्ज़ज़ जज साहिब से, नासिर जावेद राना साहब से, कि भाई फ़ैसला तो आज ही सुनाया जाना था, तो आज फ़ैसला हम तवक्को कर रहे थे और आपने भी यही डेट दी थी, तो फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया गया। तो फिर नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप 10 मिनट इंतज़ार करें, आप सब्र करें, आपको बता देते हैं कि फ़ैसला जो है वो क्यों नहीं सुनाया गया। वो कहते हैं कि हाई कोर्ट का जो कोर्स है अभी वो भी बाकी है और फिर छुट्टियां भी आ रही हैं, तो छुट्टियों की वजह से छुट्टी पर भी जाना है। बंदा उनसे पूछे कि फ़ैसला तो महफूज कर चुके हैं आप, दलाइल इस पर मुकम्मल हो चुके हैं, आपने सिर्फ फ़ैसला सुनाना था। वो कहते हैं कि अब नासिर जावेद राना साहब ने कहा, वो कहते हैं छुट्टियाँ आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है, फ़ैसला हम लिख रहे हैं, यानी कि अब फ़ैसला महफूज शहफूज कोई नहीं है। वो कहते हैं फ़ैसला हम लिख रहे हैं और फ़ैसला जो है इसकी डेट्स आपको बताते हैं, थोड़ा सब्र करें। और फिर उन्होंने टाइम दे दिया और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर आखिर तकरीबन 1 घंटे बाद ये फ़ैसला सामने आया जी कि अब 6 जनवरी तक की जो है वो टाइम दिया गया है कि 6 जनवरी को ये फ़ैसला जो है ये सुना दिया जाएगा। अब फ़ैसला मौखिर करना और फिर इस फ़ैसले को अब 6 जनवरी तक का टाइम देना, और दूसरी जानिब आपको पता ही है 6 जनवरी को भी ये फ़ैसला आता है या नहीं आता है, क्योंकि वो कहते हैं जी अभी हम फ़ैसला लिख रहे हैं। और दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है, इनके माबैन बिलाखिर जो मुज़ाकरात का पहला दौर है उसका आगाज़ हो चुका है। और आज के दिन का ही टाइम था। स्पीकर अयाज सादिक साहब जो हैं उनके पार्लियामेंट हाउस में उनके स्पीकर के रूम में बाकायदा इन कैमरा सेशन हुआ पहला इन मुज़ाकरात का। और जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो ये है, जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसमें आपको बताती चलूँ कि अलीम खान साहब हैं, सेनेटर इरफान सदीक़ी हैं, राना सनाउल्लाह है, राजा परवेज़ अशरफ हैं और इसहाक डार साहब हैं।
تو یہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کی جانب سے بڑی اس پہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, ہم نے ان لوگوں کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی ہے. اب کس منہ سے یہ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, اس میں ناظرین گرامی حامد رضا صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ, یاسر کیسر, علی امین گنڈا پور ہے, عمر ایوب ہے اور حامد خان صاحب بھی ہیں اس میں. اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے انہوں نے آج بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں ان کو بتا دیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا سٹانس, ہمارا موقف جو ہے ہم نے کپتان کی مطلب اجازت سے اور کپتان کے جو مشروط مطالبات ہیں ان کی بیس پہ ہم یہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, اور ہمارے وہی دو بیسک مطالبات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے جو 9 مئی اور 26 نومبر کے جو انسیڈنٹ ہیں ان پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, پہلا یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسرا جو مطالبہ ہے وہ ہمارے سیاسی اسیران جو ہے ان کی رہائی ہے, اور سیاسی اسیران میں سر فہرست جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ. یہ 2 پوائنٹس ہیں. اور حکومت کی جانب سے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مطالبات, یہ جو مشروط ہماری شرائط تھیں, یہ ہم آلریڈی ان کو بتا چکے تھے, ان کے نالج میں تھیں, اور یہ مانتے ہوئے ان لوگوں نے ان مذاکرات کا آغاز کیا ہے. اب دیکھیں یہ کس کربٹ بیٹھتا ہے, کیا ہوتا ہے. مذاکرات کا آج پہلا دور تو ہے, اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, لیکن ناظرین گرامی یہ حکومت جو ہے اب اس کے گرد ایک اور شکنجہ جو ہے وہ تیار ہے. شکنجہ کچھ اس طرح سے ہے جی, یورپی یونین کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں جاری ہیں, اور جس طرح سے آزادی اظہار رائے پہ تو قدغن ہے ہی ہے, لیکن جس طرح سے لوگوں کا ناحق قتل عام کیا جا رہا ہے, اور جو سویلینس ہیں ان کے ملٹری کورٹس میں جو ٹرائلز کیے جا رہے ہیں, اس کے پیش نظر یورپی یونین کا اب سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اور یہ جو رد عمل ہے, اس رد عمل کی وجہ سے اب پاکستان پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور آپ کے سامنے ہے تمام تر اکانومی کی صورتحال, مہنگائی کی صورتحال, اور اس کے باوجود اب ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہونے جا رہا ہے. اور اس سے جڑی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ یورپی یونین نے ہمارا جو GSP+ تھا اب اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی 2 بیسک وجوہات سامنے آ رہی ہیں. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور یورپی یونین کے جو قوانین ہیں, اگر ان کو پڑھیں تو ویسے تو کافی ڈیٹیل میں ہے, لیکن اس کے جو بیسک آپ کو پتہ ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا ہے. اور جب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا 9 مئی کے ملزمان کا, 25 جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں ملٹری کورٹ سے, اس فیصلے کے بعد اب یورپی یونین کا یہ رد عمل سامنے آنا. بیسیکلی GSP+ جو ہے اب وہ ہماری اکانومی پہ اثر انداز کس طرح سے ہوگا. ہمارے پاکستان میں جو ہماری پروڈکٹس ہیں, جو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں, جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں, 25 کے قریب یورپی یونین کے یہ وہ ممالک ہیں جن کی جانب سے وہ جو ایکسپورٹ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان پہ ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے, جو بنیادی ٹیرف ہوتا ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے. تو اس سے آٹومیٹیکلی آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ مارکیٹ میں, یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایزیلی ان کی سپلائی ہوتی ہے اور پھر وہ فروغ کی جاتی ہیں. اگر پاکستان کی جانب سے پاکستان کی یہ پروڈکٹس جو ہیں جن میں آپ کو میں بتایا کہ 60% ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ٹوٹل جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس کا 60% جو ہے وہ ٹیکسٹائل پر انحصار کرتا ہے. اور اگر یہ GSP+ جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے, جو کہ اور بھی بہت سارے ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے چھوٹ جو ہے وہ دے رکھی گئی ہے, کیونکہ اب وہاں پر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. وہاں پر اگر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کی پروڈکشن میں لاگت زیادہ آتی ہے, اور اس کو پھر ایکسپورٹ کرنے میں اگر وہاں پر GSP+ بڑھا دیا, ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے, یا ٹیرف جو ہوتا ہے اس پہ اضافہ کر دیا جاتا ہے, اس میں چھوٹ نہیں دی جاتی ہے, تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا, آپ کی جو پروڈکٹ ہے ظاہر وہ مہنگے داموں فروخت ہوگی, تو اس طرح سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. اب یہ جو 25 ممالک ہیں یورپ کے, اب یورپی یونین کی جانب سے اب جب سے یہ ہماری ملٹری کورٹس کا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ اگر لگا دی جاتی ہے پابندی GSP+
GSP+ जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या उसमें छूट जो हमें मिलती है या उसको कम कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली इसका हमारी इकॉनमी को नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। और ये नुकसान इस कदर संगीन हो सकता है कि कर्ज़ों में डूबे पड़े हैं हम, और इस नुकसान को पूरा करने के लिए जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिसकी जानिब से नारे लगाए जाते हैं कि महंगाई कम हो गई है, इकॉनमी जो है वो दिन रात तरक्की कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किसी दूसरे सियारे पे ही नहीं सिर्फ पहुंचा है बल्कि वो तो आसमान की बुलंदियों को छूता चला जा रहा है। हर रोज़ कोई नया एक रिकॉर्ड स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया हुआ होता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल चैलेंजिंग जो है, काफ़ी ज़्यादा हालात, सिचुएशन जो है ये अब अमेरिका का बढ़ता हुआ दबाव, बरतानिया का बढ़ता हुआ दबाव, अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब का किया हुआ फैसला पाकिस्तान के अंदर है, इसके बाद ये जो अभी संगीन धमकी दी गई है, इसका नुकसान जो है हर पाकिस्तानी को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान भुगतना पड़ेगा। और इस हुकूमत के लिए तो शिकंजा जो है ये तैयार हो चुका है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। वीलॉग से इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी किया कीजिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।